kasama digin mapugnan TRPS2. nga motaas na nga atong pangidaron. Mailhan nato na may galang atong edad na nga idara na ta. Kay na natay masilati nga mga sakit sa lawas nga kadadto sa batanon pata wala nato na mabatyagi. Musakit na nga atong mga hawak, sakit atong likod, dili na ligo na nga atong panuhod. Sakit po may gala atong tangkugo kay taas na diay nga atong blood pressure unya taas po atong blood sugar. Hanap na nga atong pananaw usahay sakit po nga atong mga lutahan. Unya mapektuhan ra magid may gala nga atong mga buluhaton sa atong mga balay. Kay na naman tay gipamati sa atong lawas. TRPS2. Dili sama kaniadto may gala sa batanon pata nga dagano na nato ng taas nga hagdan ug ang bukid nga walay kapoy. Mao nang nakinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay bag-uhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang nga magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sa masa diabetes o high cholesterol. Mao na nga nagamit ko og maintenance medication, naginom ko sa Vanular kay duna kini 5B TRPS2. vitamins in high level, B1, B6 ug B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 ug B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.